sa YouTube channel na maliit. Luto po tayo ngayon ng gulay na mais. Ayan po. Gulay na mais. May halo po yung kaunting baboy, chicharon. Ginisa po sa bawang sibuyas. Tapos may malunggay po. Yan lang po ang halo niyan. Ayan po. Pero masarap po. Ayan. Ayan. Gulay na mais. Ulam po natin ngayon tanghalian. Hihiwa-hiwain po yung mais. Kakayo din po. Ayan o. Mga idol. Ayan o. Paki-subscribe po. Inara Diona. Ayan po. Like and share po. Wala pa po yung malunggay. Hinahalo pa. Tapos tinawangan natin ng pritong manok. Ayan. Pritong manok. Ayan. Paluto na yung manok ko. Yan po yung gulay na mais. Masarap po yan guys. Ayan, idol. Sarap yan. Maraming salamat po. Paki-share po. God bless po.